Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Serangan terhadap e-commerce terbesar Rusia, yaitu Wildberries, terus dilakukan oleh Ukraina setiap harinya. Jika ada satu atau dua gudang Wildberries yang beda provinsi, selalu disikat dan dibakar habis oleh drone jarak jauh Ukraina. Dan pada video kali ini, kita akan melihat 4 serangan terbaru Ukraina di gudang Wildberries. Kita mulai dulu dari provinsi Samara. Video-video berikut ini menunjukkan hantaman awal dari drone kamikaze jarak jauh FP-1 Ukraina terhadap gudang logistik Wildberries yang ada di kota Novosemeykino di provinsi Samara yang berjarak sekitar 950 km dari perbatasan. Я, блядь, сказал, надо уезжать, блядь, хуй нахуй здесь стоять, блядь. Пиздец. Блядь, он уже по стоянке хуярит, блядь, все к нам и к нам ближе, блядь. Ёбаный в рот. Бля, прямо раздевалку, сейчас ебанется. На, ебать, Хорошо попал. пизда. Хорошо попал. Ебать, здорово. Смотри, его ветром несет-то, ёпта. Сейчас дует там. Прощай, работа, блядь. Kemudian video ini menunjukkan drone Morok dengan kecepatan tinggi menghantam gudang Wildberries Samara. Kemudian video-video ini menunjukkan drone FP-1 yang masih terus berdatangan walaupun gudang Wildberries Samara sudah dalam keadaan terbakar. Ой, блядь! Ой, пунада! Еще идет, еще летит, блядь, еще летит. Че вы ждете? А ты со своей стреляешь? Сегодня солнце надо. Только на той стороне еще. Что происходит-то? Вот это да. Dan kemudian inilah pemandangan dari terbakarnya gudang Wildberries di Samara. Pemandangan khas seperti sebelum-sebelumnya, yaitu asap hitam pekat yang mengudara. Serangan ini terjadi pada Minggu 2 Agustus kemarin. Gudang yang terbakar ini dikatakan mempunyai area seluas 178.000 meter persegi. Silakan Anda simak dulu berbagai sudut dokumentasi dari terbakarnya gudang Wildberries di provinsi Samara ini, agar Anda lebih mengetahui bahwa gudang e-commerce yang terbakar ini adalah gudang yang berukuran sangat besar. Наша чья? Это Шишковская. Ну да, там что-то пожар. Машина идет с той стороны, что ли. Вообще ничего не вижу. А здесь рядом, блядь, смотри, это заправка. Вообще похуй мне. Просто смотрите, какой черный дым. Прям капец. Огонь. И все это в кошелек. Просто чернота, вот это вся в кошелек идет.
Да, долго тушка будет прям, конечно. Здесь стою, мне жарко просто. Как вот градусов 40 на улице. Просто весь уже. Там взрывается. Еще и заправка рядом. Вот там просто вообще охренеть. Radio Liberty Eropa merilis citra satelitnya yang menunjukkan kondisi dari Wild Paris Samara sebelum dan setelah hantaman dari drone Ukraina. Kemudian, mari kita ke Provinsi Vladimir. Dua video ini menunjukkan hantaman dari drone jarak jauh FP1 Ukraina terhadap gudang Wild Paris Rusia lainnya yang ada di kota Kiryastovo di Provinsi Vladimir. Вот он, пидор, блядь. Склад въебал, пидорас. Гондон, блядь. Dan kemudian video-video ini menunjukkan bagaimana Wild Paris di Provinsi Vladimir yang mulai terbakar, di mana dikatakan gudang ini berukuran sekitar 172.000 meter persegi. Serangan ini terjadi pada Senin 3 Agustus kemarin. Kemudian, mari kita ke Saint Petersburg. Video ini menunjukkan momen hantaman awal dari drone kamikaze FP1 Ukraina ke
ke gudang Wildberries yang ada di kota Krasny Bor di provinsi Saint Petersburg. Kemudian, video-video ini menunjukkan bagaimana gudang Wildberries kedua di Saint Petersburg yang terbakar. Kenapa kita katakan yang kedua? Karena Saint Petersburg adalah provinsi terbesar kedua Rusia setelah provinsi Moskow. Jadi, ada lebih dari satu Wildberries di sana. Dan gudang yang terbakar yang ada di kota Krasny Bor ini dikatakan memiliki luas sekitar 154.000 meter persegi. Dan serangan ini terjadi pada Selasa 4 Agustus kemarin. Вот отсюда, во, смотри, прям с краю. Ебать! Для анимации. Сейчас меня еще увезут. Да, Смотри, людей бы снимал сюда. да ну нахуй. Смотри, как воспламеняется вообще жестко. Смотри. Офигеть! Оно разбирается. Охуеть, Максим. Прикол. Начинай, братан, начинай наливать, блядь. Бля, здесь тепло. Хуя. Сюда, блядь. Тепло, да, доходит. Kemudian, mari kita ke provinsi Tula. Serangan gudang logistik Wildberries di kota Aleksin, provinsi Tula, terjadi pada Rabu 5 Agustus kemarin. Dan video-video yang Anda saksikan ini adalah video yang menunjukkan kebakaran yang terjadi di Wildberries, provinsi Tula, setelah serangan drone jarak jauh Ukraina. Dikatakan, gudang Wildberries di provinsi Tula ini memiliki luas sekitar 300.000 meter persegi. Kemudian, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om MHA yang sudah memberikan support lebih kepada kami melalui Saweria pada Minggu 2 Agustus kemarin. Biar kami bacakan pesannya, karena ini cukup menarik. Bagi Pak Deputin, satu teman terlalu banyak dan satu lawan terlalu sedikit. Anda memang luar biasa, wahai saudaraku. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah 4 serangan Wildberries dalam 4 hari terakhir. Berikan komentar Anda. Вот такие делишки. Ну, там грохот. Вон сотые ворота еще не сгорели. Ну, все, сейчас хана.
Ой, бля, хорошо снимают?